بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي بركات حج مهوجة فرتما दुआओं तेरे गाँव में मी फैशी सिलसिला है कि मी बरकत तेरे दोस्तों को मैं हर कोई सालों में गिंदा दारू सिलसिला है को मैं इस मुहिम मौजूद की दोस्तों को तेरे में मैं दोस्त की हज्जों के फरतम दिए दोस्त किरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरानी ए दोस्त की का हेम अलकुरुम अल्लाह सुब्हानहु व तआला हदरतुगा बाकिंग हेकम बोडवे गिंबा लोबैतिकम बोडवे गिंबा दोस्त के नुए हज मोगे फरतम दिह दुआब सवाल देने वलल जिहाद फी सबीलिल्लाह ए अल्लाह मोगे जिहाद कुर्म पुरवस धर्मया सवाब तुम बोड दोस्त के गिये के फाना दिसकुरई वलल जिहाद फी सबीलिल्लाह ए अल्लाह मोगे जिहाद कुर्म पुरवस धर्मया सवाब बोडवे गिंबा दोस्त के इल्ला रजुलन खरज बिमालिही व नफ्सिही वलम यरजि मिन ذلك बशै ए मीहो को एनगे मुदला एनगे नफ्सागे अल्लाह मोगा जिहादन निकुमे एइन एब्बस एच्चे एम्बरी नान मीहा फियोए एक माने के एनगे नफ्सा एनगे मुदा अल्लाह मोगा निकुमे एना शहीद एनगे मुदा एक कुर्बान कुर्मी फियवा दिन एमे मते धर्मया सवाब लिबेने दोस्त की मी हज मोगे फरतम दिह दुओगे तेरे पुरवे हे अमल रेता उतरे मैं मतरे बारे थे कि रमज़ान मोगे फहुदिया गिरेत दोस्त उतरे मैं मतरे बा दोस्त की हज मोगे फरतम दिह दोस्त और मैं कुर्मतिली मी बरकत तेरे हज मसरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी हेकम एम्मे फुला माने का हुलुबा दिलवाफ एक माने की हेकम एक गतुगा हिमेने कोम्मे कमे बस कुरुंग एम्मे हेकम बाद दोस्तर की मी दिह दो एक तेरेगा गिने गिने सुने नमाज कुरमा सदका कुरमा इस्तकुन हे फोरुमा आइली गुलुंत बदे कुरमा इस्तकुन मेदुगा इतुगा हुरे हसदया नफरता उयुरिकमा अदावत तिरिकमा मिकंकम इस्त साफ कुरमा रोद हिफुमा अदे एक इतुरु गिने गिने जिक्र कुरु हदीस वारदोगा से मी दोस्तों का हेयामल कुरु गिने कुराशे की तेरेगा तकबीर क्योमा तहमीद क्योमा तहलील क्यों गिने कुराश तकबीर की अल्लाह अकबर तहलील की ला इलाहा इल्लल्लाह तहमीद की अल्हम्दुलिल्लाह हम गिने गिने तकबीर क्यों अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द मी दोस्तों का तकबीर क्यों सलफ सालिह फराब वारिदों सवे देखो तक ए आम को तकबीर क्यों ए मक्तो गैया बाजार तो गैया मी हूँ एलिफिल ओले बुरिया सरहद देगास तकबीर क्यों हज मोगे फरतम दिह दुआ होगे तेरेगा आम को में तकबीर की मुस्तहब तकबीर दिन और तकबीर की फ़र्द नमाज़ के फ़ौगा किए तकबीर ये अरफात में अरफा बिलेरे इस्तेमाल करेंगे अय्याम तशरीक़ फ़हुदोगे असर नमाज हमें किए ख़ास तकबीर है फ़र्द इस्तेमाल के फ़हुगा आगम में किया तकबीर की मुक़य्यद तकबीर की मी देखो तुम इस तकबीर की वकी मी दोस्तों का मुस्तहब वगम्बा सुन्ने वगम्बा कम मैं तो में मी फिर सिलसिला है कि सुन जमात का अक़ीदा के तेरेगा हिमने वारा मुहिम बाबे में अवमन बैफार ये फोनने अक़ीदा के तेरेग हिमने नहीं हमें के नहीं ईमान कमगे हर रुकने ये अल्लाह इमामुमा आखिरत दो इमामुमा फ़ित्तक इमामा मलाइकतुना इमामुमा यवंबरा नुबाबिंबरा इमामुमा नरके अस्वर्ग आखिरत दो में कंतक इमामुमा मी कंकम मी हमें के नहीं आर में अक़ीदा के तेरेग हिमने कंकम एम इमा भाई मैं ना कबूल करो यानी मी कंकं कबूल करा को मी है कि हर मन्ना एंग अक़ीदा का इस्लाम के तेरे ही मैंने मी एक को है नन्नो एक को उन्नत
mihak Allah iman bis adi akhirat doang iman bis adi hinin iman ka morukun tak iman bang ka bunyas ein kankama fushara zatu kankang ena kuranya ena iman kam sahhainwa nobati zeteri akhunna akhtum migutum awme med me wahadakka mawdu'a ki kීර්ති man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge mam matwari ashabunna medu algon men ahlus sunnah wal jamaatu ge mihun qabul kora aqida mi asasi masale ke wani kivet ei algon men efotaka iman ba e nabiyya sallallahu alaihi wasallam efotage badagen sahiba dekke waaq furutaka korebi amal furutaka ekaleegfan iqrar wadagen fawa kantattaka mi fotuge aam hukum ta khas kurevi mi fotuge mutlaq ko ngas sawri hukum taqyid kurevi ege maanata tafsir kurevi rasulullah sallallahu alaihi wasallam e quran amali go tanfiz kurevi goy aw naqul ko debbi ma mathori ashab sallu kama ra'aytumuni usalli kiman kaleegfan namaz kurwati duggota tibame namaz kurash ekaleegfan namaz kurwati dekewadaage goy aw naqul ko debbi e ashab khudhu anni manasikakum timan kaleegfan arihun tibame hajjuge manasik tadskurash e hajjuge manasik tadsko aw mana echi uganna debbi ekaleegfan mammatwari ashab ballighu anni walau aya timan kaleegfan farapulu emme ayaten names emme basfulen names eti anakaya for ko desh farubba muballighin aw aamin sami' faharigga e khabar adu ha mi hebure e adu hagen e naqul koddeve miha e khabaru gama figu wari vedane ek baneki tanegga khabaren adu han inna miyaku e nayen ei nuisne eta kamek visnidane e khabaru gos anaka naqul koddini meenay adu han ni namiyakas ehma for koddinuge zimma argument ufulla debba poti mam mativeri as-sabiq ebekalunga amanat terikama ebekalunga deen verikama ebekalunga taqwa verikama islam deena qur'ana hadisa nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekale faanunge aalu baytun ekale faanu genistib emmeha kantattaka evvere wakin lobe wadage evvere wakin ikhlas teri wadage evvere wakin taqwa veri deen veri evves bayaku me ummatuga Allah subhanahu wa ta'ala dabba fanuwe ekalange mativeri habibuge ilahuge mativeri mitruge nasirun kamga e shariata nasurde bayakumga bimuge urihata kum khiyaru kurawunu mativeri jilu sahabinge jila e jila med alman qabul kuro ei islam e risalata med alman qabul ein befulegge isterfuluga khiyanatuge tumate alumaki befulu naqul kodde risalata meduga alman shakku feddu em bekelega amanat terikma med alman suwalu fadda em bekelega isterfuluga dogwedde komge tumate alumaki ei e bekelu naqul kurabbi risalata med shakku feddu ehem bima mi aqida ga masale komga sunna jamaat ge ilmorim bayan kuraf by far lowa disitira khunna waqtun aqida ga masale gutuga aqida mikini bayaku qabul kurme ehem mistakunna khilaf e bayaku khassawa sabab ehem by far ek zaatu ga figoi masale bes aqida ga masale gutuga ilmorim bayan kufa eki wegent ei bayaku qabul kora figui masale qur'ana sunnata khilafan e figui gotun ebeku deke goi ei ebege alamat ekkamuga ebege shiar ekkamuga qabul kurevi ebeku fahagawa fahage gotuga e figui masala faha kurevijjiya algon men ei batil koma vejjiya algon men sunna jamaat me bonane mi masalaga algon men aqida ki me nore مثالك امام الطحاوي رحمه الله سنه جماعه عقيده بيان كره فتوغا جنو افا مسلمي خفوغا فهمفومغا مثالوني ونرى المسح على الخف تممن دكمه خفوغا فهمفون اي هدكمك في الحضر والسفر رشوغا هن ميهاشا داتور وريا بس اي جائز كمكم تممن دكمه kivegan to hen islam idalu ei
ಇಸ್ಲಾಮಿ ಉಮ್ಮತ ನಿಸ್ಬೆಬ್ಬ ಬಯಕು ಎಬೇಗೆ ಶಿಯಾರೆ ಗೊತುಗ ತಿಮಮ್ಮೆನ್ ಗಾತುಗ ಈ ಹುದ್ದಕಮೆ ನೂನೆ ಕಿಯ ಎ ಶಿಯಾರು ಎ ಎಮಿಹುಂಗ ಫಾಹಾಗೆ ಗೊತುಗ ಫಾಹ ಪುರ ಉಣಿಮ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ ಬುನನಿ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ ದಿಕೆಮೆ ಕುಫುಗ ಫೆಂಫು ಎಯಿ ಜಾಯಿಸ್ ಕಮಿಕ್ ಕಮಕ್ ರಶುಗ ಹುನ್ನ ಮೀಹೆವೆಸ್ ಅಡ್ದತುಲ್ ವರಿಯವೆಸ್ ಎಯಿ ತಫಾತು ಅಕೀದಾಗ ಹುರಿಹಾ ಮಸಲೆ ಎದ್ದರಜೆಗೆ ನೋ ಹುನ್ನನಿಕ್ එකවම ගබූල් හොරියාකම අල්ලාහ ඊමාම එවරෙන්නු අද හොරියාකම කිසිදා කුෆරා ඉස්ලාම ගොහරිකම් කමස් බයිකම් එනමස් මි ෆාහකම වනි මිදෙන්නේවි අකීදාගේ සෝ එමෙ ෆර්තම අවණ බලා අවණ මිතාග මේද ආහදක්කා මජීෆා මෞදුඅකි කුර්ආනා සුන්නතුග අදි සලෆුන්ගේ බස්ෆුලතෝග ආම්මුක වාරිදෆාවා අස්සා බේකලුන්ගේ මෑක්කමා මතිරිකම බෙහෙගතු උරි බයි නස්සුතකා බෙහෙගතු කුරියන් වල දොස්තෝග මේ මෞදුගේ එකකී දායරා තකා බෙහෙතු එක මේ ෆොන වඩායි තිබේ ෆොන මවුලුමාත් බා එමෙ ෆර්තම අවණ බලාලම් බි කොබාතෝ සහාබින්නක සහාබින්නේ අවණ මිකේනි කොම්බයකත් ඉබ්නු හජර් රහිමහුල්ලාහ් සහාබින්ගේ තාරුෆ් ග විදාලෝ ෆනි අසහ්හු මා වකෆ්තු අලයිහි මින් ذلك තිමන් කලේ ෆාන් බෙල්ලෙවුමු ඉල්මෝරින්ගේ එමෙ අබස්ෆුරතක සලෆුන්ගේ එකකී බස්ෆුරතක නසර් හින්ගා බෙල්ලෙවුමු සහාබින්ගේ තාරුෆ් ග ෆාහ කුරවන එම්මෙ සහ්හ ඉබාරාත් එක්කම ග බෙලෙවේ ඉබාරාතකි أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام أي إيمانكم كحالته غورة أنك إسلامكم كحالته غورة نبي صلى الله عليه وسلم بدلوه إكليك فانا إيمانكم كحالته غورة بدلوه ومات على الإسلام أدي إسلامكم متيجا مروي بسواكم ميك ඉස්ලාමෙක් ගොතුග නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම බද්දලුවේ ඉස්ලාමෙක් ගොතුග දුනිය දොකරා කොම්මෙ මිහෙක් අංගන බිස් ෆිරිහෙන බිස් අදි එමිහකෝ ඒ ලොල ෆෙන්න මිහෙක්කම ගාස් නොෆෙන්න මිහෙක්කම ගාස් ඒ බද්දලුම් ලාස්මෙන් නොකර ෆෙනුමෙක්කම එකලේක පාන බද්දල අදි හිදු කොලක්කම ගාස් අදි ඒ බෑවරු වගුත් හේද කොරෙවිස් නොකරවිස් ඊමාන්කම ගහලත එකලේක පාන බද්දලුවේ ඊමාන්කම් මතීග මරෝ ගොස්සාව කොම්ම මිහකි සුහබතුගේ දරජා ખાસ වෙපාවා බයික් ඒ සහාබින්ගේ තාරිෆ් ග බනවන එම්මෙ ජාමෙ එම්මෙ තනවස් බස්වලක කීත කුර්ආන් ග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කුරවා ෆනි ඉන්නල් ලදීන ආමනු වහාජරු وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله هم كشورون إيمان به وهاجروا هجركم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله إبامهم كمدلون الله كموجا جهاد كريم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم إبامهم مدلا إبامهم نفسك الله موجا جهاد كريم والذين آووا ونصروا أدي حماية ركاتركندي مؤمنون إسلامون النصر دميهم أولئك بعضهم أولياء بعض إباميهن إبك عن إبك إكورين إتاك بيان كلهم كم بيك وقت فرتم بيان كرافن إمام هجرة كرمي المهاجر جهاد كرميهم إباميهم نفسهم إباميهم جانو دم بيان كرافتي والذين آووا ونصروا أي إمام مير نصر دميهم أي هجرة كرميهم مدينة نصر دين එමිහුගේ මුදලා එමිහුගේ ගෙදරා එමිහුන මිල්ක ජුහුරියා එච්චකෝ මුහාජිරුන් නස්රුදී රක්කාතරිකන් දිබිහුගේ අන්සාරිය බේකලුවා අන්සාරුන් ගවා එමිහුන්නකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා බයන් කරාමෝනි එමිහුගේ මක්කමා මතිරිකම් ගවා ඉබ්නු කසීර් රහිමහුල්ලාහ් ෆවනි إن الذين آمنوا وهاجروا من آية بين الله واني ذكر تعالى أصناف المؤمنين مؤمنون جماعة مؤمنون ترى همنة جماعة واه كلام بيان كرا فوني وقسمهم إلى مهاجرين أميهم بس فوني بيجي مهاجر خرجوا من ديارهم أميهم قدروا دوك وأموالهم أميهم مدادوك وجاءوا لنصرة الله ورسوله الله إله ورسوله نصر دين متكا أميهم قدرا أميهم وطن دوك نكميهم أميهم نك
الله رسول نصر دي وإقامة دينه إله الدين قائم كرمتك أميهم أميل فسكنا أميهم وطنا أميهم جدرو أميهم آلو إيالو دوكو الله أتكا لكن ميهن مهاجرون وبذلوا أموالهم أدي أمغوا أميهم مدلا وأنفسهم في ذلك أميهم نفس أمغوا أميهم قربان الله نصر دينما إله رسول نصر دينما أدي إله الدين بمغا قائم كرمتك قرباني إبامهم دينه يبّي أنا بيك وإلى أنصار وهم المسلمون من أهل المدينة أنا بيك أنصار أي مدينة أغتي بإسلام إذ ذاك إذ وسروا مدينة أغتي بإسلام آووا إخوانهم المهاجرين أميهم هجرة كوري أخلنا حماية ركعات ركندين حماية ركعات ركندين في منازلهم أميهم جدور بيا أميهم أي بس بوهي أوه كمنّ مدل إنّك إبس تجنّ بقول جماعة مدينة كميهم جدورا أميهم مدل أميهم غريا كمك كميهم إماك وركعات الديني أنصار هم الله سبحانه وتعالى متاعنا تعريف بس وحي كرافوني مي دي جماعة ميه النش ونصر الله ورسوله بالقتال أميهم الله إلى رسوله نصر دي هنغرامة هم بلوا مدينة هجرة بڑا گتم أنصار بيكلون එකලේක පාන දවඩ් දෙ විහිදුගා මේ අකබාගේ දෙවන බයතු එකලේ පානක බයතිෆා පොති අබ්බාස්ගේ පාන බයතන් හාදිරු වඩාගේ එක එමෙන් දවඩ් දෙව නබි අස්ස මදීනා හිජර කරම් දවඩ් දෙවීම අබ්බාස්ගේ පාන විදාලොයි කලේමෙන් තිය ගෙන්දනී ඒගේ සවුම් මුලි අරබින් කලේමනා දෙකොළවාන මී අරබින් කලේමනා ගුරාම් කුරානේ එමෙ මෙදුවාකෝ එකලේ ෆාන් නොබෙලෙට්ටි එකලේ ෆාන් හිමානු දෙවිගෙන් දූකොල්ලන්නේ එකේ ෆාන් නොබෙන්දාස් අගුරාම් කුරන් ජෙහෙන් අරබින් කැමන අගුරාම් කුරානේ දෙන් අන්සාරු එබ්බස් වඩාගති මදීනා තිබන්නමගේ මුදලා තිබන්නමගේ ගෙදොර තිබන්නමගේ අබිදරින් හිමාය කුරා ෆදෙන් එකලේ ෆාන හිමායත රක්කාතරක තිබන්නම දෙන්න වදුරන් කුරාම නික් වඩාගති මදීනාෙන් බේර ඉක්මඩාක හංගුරාම කරන් ජීවඩාගත නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අස්සාබේ කරන මෂුරා කර කීනත හංගුරාම කුරානි තන කුරානි අබු කුර්ෆාන වාගේ දෙක් උමර් කුර්ෆාන වාගේ දෙක් එකලේ කුර්ෆාන අනික්කව ස්තක්වාර කුවිදාලෝනේ ඒ තිබන් කලේ කුර්ෆාන කවමුගේ මිහුන්නේ තිබන් කලේ කුර්ෆාන මෂුරා දෙබ්බාෂ කිව්වද එකේ වන් තක්වාර කරමුනේ අබු කුර්ෆාන විදාලෝ උමර් කුර්ෆාන විදාලෝ එක මිහුරියා මෙන්නකි මුහාජිර් ඒ අන්සාරුන් නන්නෝ එහෙම් වීම එකලේ කුර්ෆාන විදාලෝ බස්වල විශ්ච වඩාගති අන්සාරේ බේකවන සාදු කුර්ෆාන විශ්ච වඩාගති විදාලෝයි අල්ලාහ් රසූලා කලේ කුර්ෆාන තිමම්මෙන්ගේ බස්වලක බේනු ෆුලෝ අෆදේ මදිස්කුරි ආයිත් ඒකීවෙගන්තු මුවාහදාගේ මෙහොන් නැක්කෝ එබ්බසුල් ලාසිම් කුරණි මදීනාගේ තෙරේග එකලේ කුර්ෆාන හිමායත රක්කා තරිකන්දේ මදීනාගේ බේරු එකලේ කුර්ෆාන හිමායත කුරාක එබ්බසුල් මොහම්මච්ගේ ලාසිම නුකුරේ එම්බි මේ එබ්බසුල් ලාසිම් නුකුරා කමෙක් එමිහුන්ගේ බොලුග එකේ කුර්ෆාන එළුවෙගේ නුවානකන් කේෆානි ගොඩා ගන්නවා එමිහුන්ගේ එබ්බස්තුවේ විදාලෝ ඉති මම මිතිබි කලේ කුර්ෆාන ඊමාම් වෙගන්නේ කලේ කුර්ෆාන ගෙනස්තේ හබ්බු දීන තබා වෙගන්නේ කලේ කුර්ෆාන තිමම්ෙන් ගෝයාගේ මේ කණන් එරි වඩාගතස් තිමම්ගේ තෙර එකකොස් පස්සේ වඩේ නුගන්නවානේ අල්ලාහ් රහමතාකු බරකාතාකු වඩා ගන්නවාෂේ අල්ලාහ් ඉරාදු කරවේ තිමම්ෙන්නකි හංගුරාමේ ෆිඩිබෙන්නුනේ මාදමාතිමම්ෙන්නක හංගුරාමගේ මාදරන් නික් වඩා ගන්නවදු කලේ කුර්ෆානගේ ලෝෆුල ෆිනිකම් ෆෙන්නාන මන්සර් තිමම්ගේ වරාතු කලේ කුර්ෆාන ෆෙන් වඩා ගන්නවානේ තිමම්ෙන්නකි හංගුරාමගේ මාදානුග හිබ්වරුගද අදු වුණා බද්දලු කුරුම්ග කුලදාන බෙක්කම කලේ කුර්ෆාන දික් වඩා ගන්නවාන මේ තිමන්නමේ නුබුනානමේ බනු ඉස්රායිල් මූසා කුර්ෆාන බුනිහින් කලේ කුර්ෆාන ඉද්හබ අන්ත වරබ්බුක ෆකාතිලා ඉන්නහා හුනා කායිදුන් කලේ කුර්ෆාන වෙරඩස් කලාංගේ අග සංගුරාම කුරාෂ ආහාරම් මිතාංග බලහට්ටන් තිබේන මෙහෙන්නේ නුබුනානමේ එකම අල්ගොඩ මිපුරණි කලේ කුර්ෆාන හංගුරාමේ වඩා ගන්නවාෂේ තිමම්මෙන් කලේ කුර්ෆාන එක්ක හංගුරාමෙන් නික් වඩා ගන්නවා එබේ කර නොවෙන් එදෝ විදාලෝවේ මේ මදීනායේ නෝනේ එමෙ මුවාහදා කුණු හිමෙන් හෙන්නේ සෙබේ කලුන් ඉඛතියාර කරවි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අරියුග ජිහාද් කරව එමෙ ඔන්නකි හැම අන්සාරුම් ෆදෙන් හංගුරාමෑග එමෙගේ මුදලුග එකලේගේ ෆාඩා එක්කෝ ජිහාදකෝ එකලේගේ ෆාඩා එක්කෝ කුර්බා වඩාගෙන එහෙම බලනවා හුනේන් හංගුරාමෑග මුදාබස් සීදුව
wargiri mihun hita gudun er duwenge bay mihun arabin iman kam ga tedwari no mihun munafiqun ikala mismihun mudalu massalam warabboda ekeki subhata ka shakkudan gut mihu kaspuni kaleg fan allah kaleg fan adlu wari wash kaleg fan diman nabiya sallallahu alaihi wasallam baswani muda ekay fan baswani islam dinuge maslahat tak ekay fan muda besse ekeki mismihun eki jamaat eki baawar muda ekay fan de bedu ansar be kolon tibbe ekam ebe kolon fenwada gati muda besse geruga ebe kolon ma bodeshe nudibbat alang islam wa mihunna islam medanakom belwe islam dinuge maslahat tak ekay fan muda edu basson gende ekam mudalaki war faade gichi mihu vituga vikait rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabe konge tering ansar be konna wakim badal korwe kayfa badal kora vidala ki man kade fan kamfe puluga mi khabar jehich mudalugo masala ge tibe puluga teregas e wahaka dekevek ekam vidaloi mistagun emihun gerra emihun gawatak geribakay jamalu fasa ibrahim dairu kade kade men allah ko rasula ko wage madina dallu redi हाहूं गरिया बकरिया जमल हिफागे मुदा हिफागे में रक्त के दियरुगा अंसोर मदीना दिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोचत विदालु हदीस करबे लौला हिजरतु लकुंतु रजुलन मिनल अंसार हिजरा नुइनम तिमं कले फानस वे अंसार बेकर मिस्तक मुदाहिबा के दियरुगा एमिनो एकय फान गुआग मदीना बडागत एकय फान फैप प्रोग्राम माग कुर्बानी ಕುರಿಮತಿಗ ತಿಬ್ಬಣಕು ವಹಿಯಾಗೆ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಗಾನ್ ವಡನ್ನೋನಿ ಈ ಮಾಂತರಿ ಮಾಹೌಲುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಐಲಾ ರಸೂಲ ನಸ್ರು ದಬ್ಬಿ ಮದಿವರಿ ಲಕಬುಗ ಅನ್ಸಾರಂ ಗೊತ್ತುಗ ಕುರ್ಆನುಗ ತಾರೀಫ್ ಕುರೈಫಾವ ಮದಿವರಿ ಲಕಬೆಗ್ಗ ಎಬೇಕಲು ಹೇದ ಕೊರಬೆ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಕಮ ಮತಿರಿಕಮ ಗಹುಲ್ವರಿನ್ನಕ್ಕೆ ಲುಬ ದಿಜ್ಜತಿರಿ ಅಹುಂ ಕುರ್ಆನುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅನ್ಸಾರುನ್ನ ಮುಹಾಜಿರುನ್ ವಾಹಕ ವಕಿಂ ಬಯಾನ್ ಕುರಾ ಫೆವನಿ ei hameekani namennu ei baawar waahaka baawar qurbani takige waahaka qur'an ga allah subhanahu wa ta'ala bayan kurafani surat tauba ge sate ko ayat manga dohi kurafani was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin emme kurin islam din abemmihu edinuge masira ma edinuge mustaqbala med edinan imam wanna mihun waani kine kama med suwalu fidifati biduhuga edina nasru libenato nonto e mawduga suwalu fidifati biduhuga ebbiskala belmed neti emme furtama islam mi jama'a bodu islam dia nasru liburi ma imam honeno islam kama ekuga timanna men gawma kurimatlan jehene kan bodun tibi egota nunka turala wen kurimatlan jehene ke wadage as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar emme furtama ala islam wadage emme kuri ko islam wadage muhajiruna ansar walladhina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum hegotuga ebe kalunna tabawi mi emme furtama ala islam dina wadage muhajiruna ansaruna eff wadage mihunge tereng hegotuga ebe kalunna tabawi mi radiyallahu anhum allah eba mehlo russa wadigem fewa
ورضوا عنه أدي إبامهم أمدوغا الله إبامهم بني الله أمدوغا رويجنة وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا من الله وني إبامهن تيار كربا في تنتان دشون فين آر تهنجا هون سورغت ذلك الفوز العظيم بدو جنبا كامياب كي أي كمبت إم فرتما إسلام وداعي مهاجرنا أنصارنا أدي يفوق بيكون هيغتوكا تباوي ميو الله يمين نام درسا وديم فيوني إميهم بني الله دب نيوم تام درهيجنة أي إتنتان دشون فين آر تهنجا هون سورغت كمان الله يمين ودوانه بدو جنبا كامياب كي أي قرآن كمان الله أنصارنا مهاجرنا بيغتون بيان قرابة أو بكر بن أحمد بن علي الجصاص في دار الفاني متاع الله سبحانه وتعالى ستيك ستار ولا توبة ستيك ستار ولا يتوبة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة هم كشر من الله توبة لبا إبيك توبة قبول قربا في وني على النبي نبي عائشة والمهاجرين مهاجر النرى والأنصار أنصار نشا الذين اتبعوه في ساعة العسرة إم الداتي دندي ولوغا إكليك فانا التبايميهم إكم بقدت تبوكا قرآن ماغا أتوكا مدل إنك فاسا إنك ميوا على فوري ميوا كنا وارك دونن نوي هون إها قد إدو السرغا إكليك فانا التبايم مهاجرنا أنصار من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم إبامهم الكريم بايوك إمهم هيك إيمانكم فريدين دا حسابك إبامهم هيتريك بايمهم هيتوكا شكو فيدي مقامك هندوك الله سبحانه وتعالى إبامهم هيتك ثابت كنتبا ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم الله إبامهم التوبة لبي كلانجي إبامهم نامدوكا نهنو أوغا وانت رسكلان رحمة بنت رسكلان إدارون مي آية بيقول فيه مدح لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مي آية تجيبني نبي بيكلنا الله ورسوله أصحابنا مدها بس وهي قربا الذين غزوا معهم من المهاجرين كذا يفعل كنقرام كل مهاجرنا والأنصار أنصارنا وإخبار بصحة بواطن ضمائرهم أديم بآية صافكو بيان قربا يميون إتري إخلاص تريكن صافكا هتوكا يبسكا نفاق كفر يمين ونكا هين إكم الله خالص كفاواكا وطهارتهم لأن الله تعالى لا يخبر بأنه قد تاب عليهم إلا وقد رضي عنهم هين الله سبحانه وتعالى نانقوان إميك توبة قبول كري واحكي إميك مچي كلام رسو ما فسو نبايك مچكر سورة النمل فانساس نوانا يتومعنا ضوحي كرافني قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى كذيفان ودار واشي الله حمده التي أدي إكلام عرطكم ترين كلام خيار كرب بيهن عرطكم رحمة التي كذيفان ودار واشي سلامكم التي قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى كذيفان ودار واشي الله حمده التي أدي كلام عرفتكم ترى كلام خيار كريمين السلام ابن كثير رحمه الله من مئات تفسيره وسلام على عباده الذين اصطفى كلام عرفتكم ترى اختيار كريمين كتيرة ده تفسير علم بيان قرآن التفسير كأحدهما أن المراد به بعباده الذين اصطفاهم أنبياؤه ورسوله الكرام الله خيار كريمين كلام نبي بيكون رسول بيكون أنا بس لك أن المراد بعباده الذين اصطفاهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أي نبي صلى الله عليه وسلم أصحابنا كلام خيار كريمونك أي فودم مدي بس مدي تفسير جماعة كرة بدال فاني ولا منافاة بينهم مدي بهو كنتي تفات أي نبي بكرون كي وصلى الله خيار كرة بك إيمان أهل ورين كترين أبهم مكيفانو أصحابنا كي وسمع الله إهني ميستم كترين إكلام النبي على صحبة إكلام النبي على نصر دينه متكا خيار قربافا بايك أصول بيكلون نبي صلى الله عليه وسلم ما توري أصحاب النكيس
بين حديث تكوم النظر هنگا ناروغا صحيح مسلم كواردون عسى بسولة vidaloi أبو بردة vidal وني كيف عن بفافلو فرابل نقول كرة vidal وني قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي العشاء تمنى مغرب نماذ كوجي تمنى بني مدن إشاء نماذ كوجي دام مدخلانية قال فجلسنا vidal تممن تبيمه إشين فخرج علينا ده كيف عن نكمة هرم تري مسكتة تمنى تبي دانا نكمة vidal ويا ما زلتم ها هنا حديث متاعه تبي ما نكمة كوجي تبي هي قلنا يا رسول الله دنيم الله رسوله صلينا معك المغرب تممن كذلك فان فابلوغ مغرب نماذ كريم ثم قلنا دم تبي نجلس حتى نصلي معك العشاء كذلك فان أكو إشاء نماذ كوجي دامك مدخل هرم مسكتة تبي قال أحسنتم حديث كوي برا رجله أو أصبتم نوتا برا رجله بهن حديث كوي فرفع رأسه إلى السماء ليه كيفان استرف وداد ما بلون في التبي وكان كثيرا ما يرفعه إلى السماء كيفان كبر الجناح ما تبلغ هنا به أتي ما تبر الجناح بلغ به فقال حديث كوي النجوم آمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد حديث كوي تاريتك كي ودل لبي ركعتركم أمامكم تاريتك قصية ودل أننا بدرك ما تاريتك قصية ده ودل كدوستي أنا بلا ودل نسفين عندو عليك بنجي ده حديث كروي وأنا لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي أو تي أصحابي ما يوعدون تمن كلي فانك صحابي نوك إفدا أمانك مركات تركم تمن كيفانو نتيجة إميهن كرمتوانة يتبع أركانتك دين حديث كروي وأصحابي أمانة لأمتي تمن كيفان أمتك ويك أمان كما كركات تركم تمن كيفان صحابي الصحابي ندوه كا أمة أنانة وربنا فطرتك فسادت إما ودوكه أمان كما ركات تركم أسباب بتوع تريتا واه بيان كروي أصحابه كلهم أمام كما ركعتيركم كيف فان واه بيان كوربي أمته ركعتيركم بتوعا صحابي واه كيف فان حديث كوربي بخاري مسلم كواردون عسوي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كوربي خير القرون خيركم قرني تمن تبامن وترى مهيو قرنك تمن كذلك فان تبامن وترى هن قرني ثم الذين يلونهم دنيا بديجا أن قرني ثم الذين يلونهم دنيا بديجا أن قرني هم فرتما فايتو دي تين قرن كي هي تين قرن وتوغا فاه كوري فاوني بيكون روايات ويدال فايت من كنه كيفان دفار كم حديث كوري تيم فار كم حديث ثم الذين يلونهم ان حديث كوري دفار كم تيم فار كم ابو سعيد الخدري ويدال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كوري بي لا تسبوا اصحابي تمن كله فانو صحابي نتين بواش فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا تبامن ترميه الله جموعا أحد فربده إبر رن صدقة كريس أحد فربده هك كيلومتر فربده تبامن ترميه أحد فربده إبر رن صدقة كريس ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه إن بيك لج أجوشي منبرس أدي هيك دباء كل منبرس كلام ميهك درما سواب بدون حاصل نوار هي سبب مدبر كلام ميهك الله موجا وهود فربدا عبر رنس دقا كريس ام بيكلو ادين قربانيا هميا ايك دبا كل بهم بس كم نفورا هم صحابين كبس ميهك تشينوغوچ ان روايه قاسوي لا تسبوا اصحاب محمد تبع محمد فان صحابين تشينوغاش فلما قاموا أحدهم ساعة مع النبي صلى الله عليه وسلم أيم بيك لكم نبي صلى الله عليه وسلم أريوغا هذا قرب الساعة من برس يكليك فان أكوا نماذ قرب يكليك فان جهاد وماذا يكليك فان حماية ومسيح قرب دترو قرب تكليف يكليك فان أريوغا هذا قرب مقام أي ساعة من برس كلامك سالس أهردوه عمل بري ما بيجين بيه كذا فانو أريهوكا إم بيكلو قربان كوري ساعتين نبي صلى الله عليه وسلم كدفاعوكا كذا فانو
فحبلوغ إسلام دين هماكو قائم كرمتك ما مالك رحمه الله فوني هم بقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب يكون اتشيغو مكي قال هؤلاء طعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما طعنوا في أصحابه ليقول القائل أصحاب النادم اتشيغو آميهم بينو مكي إيرم بنامي بناني رجل سوء كان له أصحاب سوء إميهك نباميهك إن كاريغون نباميهن ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين إميهك رغول ميهنما إن وشاغلوا ليه بس رغول ميهن إم كذا يفعل رسالة كذا يفعل شخصية هيك سوهم قلهم بجندي كذا يفعل أصحاب النادي ماذا اتشي قويم بين أصحاب يكون فراب مبارد وفادتين بسفل نقول كلها فاو نمبانا يبابو وربنا حديث تكا رواية تبوري أسين وسكروب منبر عمر فداناني عبد الله بن عمر فراب مبارد وعسى بدالوي من كان مستنا فليستن بمن قد مات تبابين وترم بيوك ميهك تباوانيا تباواشي معروف كن دي صحابين جيلا أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أي محمد فانو صحابين كانوا خير هذه الأمة أي من أمتك إمه هيو جيلة أبرها قلوبا إمه هتت تدو اتوك إمه صلاحكم بدو وأعمقها علما علم وقتم إمه فنفينا فوا وأقلها تكلفا الإسلام دينك نكنكن الدين بدا الدين تكليفك قتوك هدوم إمه دور بيكرونكي إبيكروني قوم اختارهم الله لصحبة نبيه أي الله سبحانه وتعالى إكلانج نبيان صحبة اختيار قرب بيك ونقل دينه يدي كلانج الدين هم نقول قدم اختيار قرب بيك إبيكلون فتشبهوا بأخلاقهم فتبعهم إبيكلون أخلاقا إقتن أخلاق باتاشي وطرائقهم أدي إبيكلون قتت إبيكلون تبعهم تباواشي فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أي محمد فارغ أصحابنا وكانوا على الهدي المستقيم يميهم بي سيدا وكما هدايتك تدموك متيجة ابن مسعود فراب الوارد ناس ويدالوي إن الله نظر في قلوب العباد ما إن الله أرتكم هتك بلوا بديكته فوجد قلب محمد خير قلوب العباد إكلام دك بديكته أرتكم هتة وترين إم صاف وكما هتكي محمد غفارو هيبلوكمغا فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته دين اكلانغ دينوغ رسالة اكلانغ فانو خيار قربي اي اكلانغ وفدي خلق تونترين ام الطاهر هيبلوغ وريكي محمد صلى الله عليه وسلم ثم نظر في قلوب العباد دين ارتوغ هتك بلوا ودين بعد قلب محمد غفارو هيبلوغ فوق صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه دين كلام ديك وديكته كلام فانو أصحاب بيكلون هيبلو أي خير قلوب العباد إم هيو أرتكون هيتككي كلام فانو أصحاب بيكلون هيبلو كونغا فجعلهم دين بيكلون خيار قربيه وزراء نبيه كلام نبيه وزير كونغا نبيه رسالتك هي تريوامي كونغا يقاتلون على دينه كلام الدين وحمايته غرام قرابه كونغا بيكلون لبيه فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن إسلام هيو كم غارا غلو كم غا دو كم إي الله سبحانه وتعالى حضرتك هيو رغلو كم وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء إميهم الله سبحانه وتعالى حضرتك إميهم نبا كم دون كم إي الله حضرتك بس نبا كم الإمام الطحاوي رحمه الله سنة جماعة عقيدة صحابة نمدغا بيان كورن بدال فواني ونحب من سنة جماعة عقيدة صحابنا من دارون قبول عقيدة بدارون ونحب تممن دوبي كرمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم أصحابنا ولا نفرط في حب أحد منهم إن إبس ميه دوبي قارنا حد فانا على الندم دوبي يقص إلهي درجة إن نونه غيب بنجي كم إن نونه إن إبس ميه دوبي قارنا حد فانا على الندم ولا نتبرأ من أحد منهم إن يبس بيك لكبان أهرم بريه يبس نومه ونبغض من يبغضهم إن بيك نفرت كرا رولي أرى بيكتك أهرم رولي رمه وبغير الحق يذكرهم
ನುಬಾಗೊತೆಗ್ಗ ಇಂ ಬೇಕಲಿಗೆ ವಾಕ ದಕ್ಕಾ ಮಿಹುಂದಕ್ಕೆ ಆರ್ಮ ರುಳಿಯರಮೆ ವಲಾ ನಜ್ಕುರುಹುಂ ಇಲ್ಲಾ ಬಿಖೈರಿನ್ ಹಿಯೋ ಗೊತೆಗ್ಗ ಮೆನುಯಿ ಇಂ ಬೇಕಲಿಗೆ ವಾಕ ಇನ್ ಸಹಾಬಿಗೆ ವಾಕ ಆರ್ಮ ನುದಕ್ಕಾನಮೆ ವಹುಬ್ಬುಹುಂ ದೀನುನ್ ಎಬೇಕರುನ್ನ ಲೋಬಿಯುಮಕಿ ಸಹಾಬಿನ್ನ ಲೋಬಿಯುಮಕಿ ಬೇಕರುನ್ನ ಮಿಕೆನಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಮ್ಮೆಕೆನಿ ಫಿರಿಹಣುಂ ಬಾತಿಗೆನು ಬೇಕಲು ಮಿಕೆನಿ ಜುಮ್ಲಕೊ ಅವ ಮಗಾಮಕ ಅಸ್ಸಾ ಬೇಕರುನ್ನ ಕ್ಯಾತಿಕಮು ಎಗಿತೆರೆ ಗಂಗೆಂ ಫಿರಿಹಂ ಉರಿಯಾನ ಶಾಮಿಲ್ವಾನ್ ಸಹಾಬಿಗೆ ತೆರೆ ಎಮಿಹುನ್ನ ಲೋಬಿ ಕುರುಮಕಿ ದೀನುನ್ ಐ ದೀನ್ ಬೆರಿಕಮೆ ವ ಈಮಾನುನ್ ಐ ಈಮಾನ್ ತೆರಿಕಮೆ ವ ಇಹ್ಸಾನುನ್ ಐ ಇಹ್ಸಾನ್ ಕಮೆ ವ ಬುಗ್ದುಹುಂ ಎಮಿಹುನ್ನ ನಫರತ್ ಕುರುಮಕಿ ಕುಫ್ರುನ್ ಐ ಕುಫ್ರೆ ವ ನಿಫಾಕುನ್ ಐ ಮುನಾಫಿಕ್ ಕಮೆ ವ ತುಗ್ಯಾನುನ್ ಐ ಅನ್ಯಾವರ್ಕಮ್ ಗ ಹದ್ದು ಫಾನಾಳ ದೀಮೆ ಮೀ ಸುನ್ನ ಜಮಾತ್ ಅಕೀದಾಗಿ ಸಹಾಬಿನ್ ನಮೆತು ಹಿಂಬಿಮ ದಿಂಬಿದಾಳುವನಿ ಫತುಗೆ ಶರಹಾಗ ابن ابي العز الحنفي رحمه الله فاني مش طهاوي شرح بدال فاني صحابين النفرت كراميهم يهودين نصارى نبرس نباك بدبيك نونك امين نباك امه فورو بدال وني قيل لليهود يهودين نبون وجي يهودين قاتو هجيا كلامن ترين ام هيوبيكي كومبيتو هافي امين بنانه اهرمن ترين ام هيوبيكي موسى كفانو صحابين ಮುಸಾಫಾನ ಕೊಳ್ಮೆಹು ನಾರ್ಮ ತೆರೆ ಮೇಹೋಬೇಕು ವಕೀಲ ನಸೋರ ನಸೋರ ಅಂಗಾತು ಗೆಸುವಾನು ಕುರವಿಜ್ಜಿಯ ಎಮಿಹುಂ ಬುನಾನೆ ಕೊಂಬೆತೋ ಕದೇಮೆಂಗೆ ಉಮ್ಮತುಗೆ ಮೇಹೋಬೇಕು ಬುನ ಜೆಮಿಹುಂ ಬುನಾನೆ ಕಾಲು ಅಸ್ಹಾಬ ಈಸಾ ಹವಾರ್ ಈಸಾಗೆ ಫಾನುಗೆ ಅಸ್ಹಾಬುಂಡೆ ಆಹಾರ ತೆರೆಗೆ ಮೇಹೋಬೇಕು ವಕೀಲ ರಾಫಿದ ಮಿಕಿನ್ ಅಸ್ಹಾಬೇಕುನ್ ಅದಾವತ್ ತೆರೆಗೆ ಎಲಾನು ಕುರಿ ಉಮ್ಮತೆ ನಿಶ್ಚಯ ಬೈ ರಾಫಿದ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ರಾಫಿದಿನ್ ಗಾತುಗ ಸುವಾಲು ಕುಫಿಯ ಕದೇಮಂಗೆ ತೆರೆಗೆ ಮೆನು ಬೇಬೇಕಿ ಕೊಬಾತ ಸುವಾಲು ಕುರವಿಜ್ಜಿಯ ಕಾಲು ಅಸ್ಹಾಬ ಮುಹಮ್ಮದಿನ್ ನಿಮೆ ಬುನಾನ ಹಾರಂ ತೆರೆ ಮೆನು ಬೇಬೇಕಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಫಾನು ಸಹಾಬಿ ಯಮ ಯಹೂದಿನ್ ನಸೋರ ಅನ್ನಸ್ನ ಮಾ ಕುರಿಗೆ ನುಬಾಕು ಮುಲ ಲಮ್ ಯಸ್ತಸ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ ಖಲೀಲ್ ಎಮಿಂಗೆ ಏಕ ತೆರೆ ಮಾರ ಮದುಬೆ ನೋಣ ಇಸ್ತಿಸ್ನಾವನ್ನು ಕುರಬೆ ಜುಮ್ಲಕೋ ಸಹಾಬಿನ್ ನೆಮ ನಫರತ್ ಕುರೆ ವಫಿ ಮನ್ ಸಬ್ಬುಹುಂ ಮನ್ ಹುವ خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة إميهم إتشيغو إميهم جناية إميهم استثناء كل إميهم نبورة لو بدي زتري أخون أختهم قرآنك إبيك معكم جواها كنا نغني فاوا باي صحابينك صحابين معكم جواها حديث تو ذكر كري فا باي صحابين معكم كتمك دين معكم تري ميركم إيه كتسمو القرآن أي ركعات القرآن فتك أرم قبول كرني حديث أي ركعات القرآن كأسيتش كهرم قبول كرني دينو كأوما مكي أهوري حكم تكين أي إبيكلو أوما إمام دسكوك نقول كفا إتشكن قبول كرني صحابين أو مهيكم إتامعكم إتيم صحابين خيانة اسمك كرمكي دين أي أولوالا فإتشكم بنا بنو مدمي بارين أي أدكيت أي أولوالا فدينك كم أوما بنو أي صحابين بدو بس بنا هم إبس هاري أوما أي ترى بدو ينوان صحابين تريغا هنغافا إبس كالا فيتونيك إبس كلك بروجي ما كيبيكلك إتشيغو كيبيكلك إكلو واحدك ما كي أوما نهودك من أي أوما من إليكم أوما من أتم من الله ركّا كرافا ليك أوما من دو إن ركّا تري كرنجة إنسان هو بهنغافر كانك بوريه نمس هوريها كم كأكوس إبيكلونك ماكم قلناني هوريها أمتك إمّا ميستك ومتش ما فالقول من فضل إمّاكم قبول كرنجة أوما من إكمل نو الله سبحانه وتعالى إكلام النبي صحبة خيارك ربي بايكا مدوغا إبس هارك بدو بس بني إميون نتشيك واحد ما كيكوك مارك منه هذا وسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.